Tiha oluja u vama. Da li ste ikada sreli nekoga ko je nepokolebljiv? Nekoga ko usred potpunog haosa ostaje miran kao planina. Dok se svi oko njih dave u panici, oni dišu. Dok drugi viču, oni slušaju. Dok svijet gori, oni su voda koja gasi požar. U našem svijetu, svijetu koji slavi buku, brzinu i bijes, smirenost je postala ultimativna supermoć. Ali to nije supermoć sa kojom se rađate. Niko se ne rađa kao zen majstor. To je vještina. To je oružje. I to je nešto što vi, bez obzira na vaš temperament, bez obzira na vašu prošlost, možete naučiti da koristite. Zaboravite sve što mislite da znate o smirenosti. Ovo nije o potiskivanju emocija. Nije o tome da postanete bezosjećajni robot. Ovo je o nečemu mnogo dubljem. Ovo je o razumijevanju drevnog operativnog sistema vašeg mozga i o preuzimanju kontrole nad njim. Ovo je o tome da postanete pilot, a ne putnik u avionu svog života. U narednih nekoliko minuta nećemo vam samo reći da ostanete smireni. Pokazat ćemo vam kako. Razbit ćemo mitove, zaroniti u fascinantnu neuroznanost i dati vam konkretne praktične alate koje možete početi koristiti odmah. Pripremite se da otključate tihu oluju u vama. Pripremite se da ovladate supermoći smirenosti. Dekodiranje panike. Šta se zaista dešava u vašem mozgu? Otmica amigdale. Vaš unutarnji alarmni sistem. Da biste pobijedili neprijatelja, morate ga poznavati. Vaš neprijatelj nije vaš šef, vaš partner ili saobraćaj. Vaš neprijatelj je sićušna struktura u obliku badema duboko u vašem mozgu, koja se zove amigdala. Amigdala je vaš drevni alarmni sistem. Njen posao je da neprestano skenira okolinu u potrazi za prijetnjama. Kada uoči opasnost, stvarna ili umišljena, ona pokreće ono što neuroznanstvenik Daniel Goleman naziva otmica amigdale. U djeliću sekunde, amigdala preuzima kontrolu od vašeg racionalnog logičkog mozga, prefrontalnog korteksa. Ona preplavljuje vaš sistem adrenalinom i kortizolom, pripremajući vas za borbu, bijeg ili smrzavanje. Ovaj mehanizam je bio nevjerovatno koristan kada su prijetnje bile lavovi i neprijateljska plemena. Ali danas ga aktivira kritički e-mail, nepristojan komentar na društvenim mrežama ili činjenica da kasnite na sastanak. Vaše tijelo reaguje kao da vam je život u opasnosti, iako nije. Vi niste vi kada je vaša amigdala oteta. Vi ste reaktivna, impulsivna verzija sebe, vođena programima za preživljavanje starim milionima godina. Smireni ljudi nisu ljudi bez amigdale. Oni su ljudi koji su naučili da prepoznaju kada se alarm pali i da svjesno spriječe otmicu. Mapa emocionalnih okidača. Zašto baš to? Zašto vas neke stvari izbace iz takta, a druge ne? Zašto je vaš kolega miran povodom roka, a vi paničite? Odgovor leži u vašoj jedinstvenoj mapi emocionalnih okidača. Ova mapa je stvorena vašim iskustvima, posebno onima iz djetinjstva. Ako ste kao dijete osjećali da vas ne čuju, kritika od šefa danas može aktivirati taj isti osjećaj bezvrijednosti. Ako ste se osjećali napušteno, kašnjenje partnera može pokrenuti i dubok strah od odbacivanja. Vaša reakcija u sadašnjosti često nije o sadašnjosti. To je eho prošlosti. To je stari program koji se automatski pokreće. Smireni ljudi su arheolozi svoje duše. Oni su iskopali svoju mapu okidača. Oni razumiju zašto reaguju na određeni način. I to razumijevanje im daje moć. Kada znate gdje su mine, možete naučiti da hodate oko njih, ili još bolje, da ih deaktivirate. Umjetnost pauze, vaš prvi štit protiv haosa. Pravilo 6 sekundi, hakovanje hemije stresa. Kada se okidač aktivira, adrenalin preplavi vaš sistem. Potrebno je otprilike 6 sekundi da taj početni val adrenalina prođe kroz vaše tijelo i počne da se metaboliše. 6 sekundi. To je sve. To je vaš prozor mogućnosti. To je vaša šansa da prekinete lanac reaktivnosti. U tih 6 sekundi vaša jedina misija je: ne radite ništa. Ne odgovarajte na e-mail, ne uzvraćajte uvredu, ne donosite odluku, samo dišite. 6 sekundi. Jedan dubok udah i izdah. To je to. To je umjetnost pauze. Ova pauza nije pasivna. Ona je aktivni čin pobune protiv vaše vlastite biologije. U toj pauzi vi prebacujete moć sa reaktivne amigdale nazad na misleći prefrontalni korteks. Dajete svom racionalnom umu šansu da se uključi i kaže: u redu, hajde da vidimo šta se ovdje zaista dešava. Smireni ljudi su majstori pauze. Oni su izgradili mišić pauze kroz ponavljanje, stvarajući prostor između okidača i reakcije. U tom prostoru leži vaša sloboda. Tehnika imenuj da ukrotiš. Prevođenje emocija. Tokom te pauze od 6 sekundi postoji još jedan moćan alat koji možete koristiti, a koji dolazi od neuropsihijatra dr. Dana Siegela. Imenuj da ukrotiš. Jednostavno, tiho ili naglas, imenujte emociju koju osjećate. Osjećam ljutnju, osjećam strah, osjećam se povrijeđeno. Ovaj jednostavan čin čini nešto čudesno u vašem mozgu.
Imenovanje emocije zahtijeva da koristite svoj lijevi prefrontalni korteks, dio mozga zadužen za jezik i logiku. Kada to uradite, doslovno preusmjeravate neurološku energiju sa vaše emocionalne desne strane mozga, gdje amigdala divlja, na vašu logičku lijevu stranu. To odmah smanjuje intenzitet emocije. Više niste utopljeni u ljutnji. Vi ste posmatrač koji primjećuje ljutnju. Vi ste se odvojili od emocije. Dali ste joj ime, stavili je u kutiju i sada je možete posmatrati sa distance umjesto da budete njen rob. To je fundamentalna promjena u perspektivi koja vam vraća kontrolu. Interoceptivna svjesnost, slušanje šapata vašeg tijela. Vaše tijelo govori. Da li slušate? Prije nego što emocija eksplodira, ona šapuće kroz vaše tijelo. To može biti stezanje u grudima, čvor u stomaku, vrućina u licu, napetost u ramenima. Ovi suptilni signali su rani sistem upozorenja. To je vaše tijelo koje vam govori, hej, amigdala se budi. Interoceptivna svjesnost je vještina primjećivanja ovih unutarnjih tjelesnih senzacija. To je sposobnost da osjetite svoje unutarnje stanje. Istraživanja pokazuju da ljudi sa visokom interoceptivnom svjesnošću imaju bolju emocionalnu regulaciju. Zašto? Zato što mogu uhvatiti emocionalni val dok je još mali, prije nego što postane tsunami. Smireni ljudi nisu nužno manje emotivni. Oni su samo bolji slušaoci. Oni su u stalnom, tihom dijalogu sa svojim tijelom. Oni primjećuju onaj prvi sićušni čvor u stomaku i kažu, aha, evo ga, stres se javlja. I zato što ga primijete rano, mogu intervenisati rano dubokim udahom, kratkom šetnjom, promjenom misli, prije nego što izgube kontrolu. Vježba skeniranje tijela. Vaš dnevni trening kako razviti ovu vještinu. Kroz praksu. Najbolja vježba je skeniranje tijela body scan. Odvojite 3 minuta, sjedite ili lezite, zatvorite oči i polako, svjesno usmjerite svoju pažnju na različite dijelove tijela bez prosuđivanja. Počnite od stopala. Šta osjećate? Toplinu, hladnoću, pritisak? Samo primijetite. Zatim polako pomjerajte pažnju nagore, listovi, koljena, bedra, stomak, grudi, ruke, ramena, vrat, lice. Ne pokušavate ništa promijeniti. Samo slušate. Ova vježba, praktikovana redovno, izoštrava vašu sposobnost da primjećujete suptilne tjelesne signale tokom dana. Gradite finu osjetljivost na svoj unutarnji svijet, što vam omogućava da reagujete, a ne da budete reaktivni. Prograpanje nervnog sistema, od reakcije do odgovora. Sada kada imate alate za trenutno smirivanje, vrijeme je za dugoročni rad. Vrijeme je da reprogramirate svoj nervni sistem, da izgradite nove, smirenije automatske reakcije. Sidrenje u sadašnjosti, moć čula. Kada ste anksiozni, vi ste u budućnosti, brinući se onome što bi se moglo dogoditi. Kada ste depresivni, vi ste u prošlosti, žaleći za onim što se dogodilo. Mir se nalazi samo na jednom mjestu, sada. Najbrži način da se vratite u sadašnji trenutak je kroz vaša čula. Ovo se zove tehnika sidrenja ili uzemljenja. Kada osjetite da vas preplavljuje stres, namjerno se usidrite koristeći pravilo 5-4-3-2-1. 5. Imenujte 5 stvari koje možete vidjeti oko sebe. 4. Primijetite 4 stvari koje možete osjetiti, odjeća na koži, stolica ispod vas. 3. Identifikujte 3 zvuka koja možete čuti. 2. Prepoznajte 2 mirisa koja možete namirisati. 1. Fokusirajte se na jednu stvar koju možete okusiti. Ova vježba prisiljava vaš mozak da se prebaci sa apstraktnih briga na konkretne, senzorne informacije iz sadašnjeg trenutka. To je kao da pritisnete dugme za resetovanje na vašem nervnom sistemu. Promjena perspektive, objektivni posmatrač. Smireni ljudi imaju sposobnost da se odmaknu od svojih misli i posmatraju ih umjesto da se identifikuju sa njima. Oni razumiju ključnu istinu. Vi niste vaše misli. Misli su samo događaji u umu. Dolaze i odlaze, kao oblaci na nebu. Kada se pojavi negativna misao, umjesto da je zgrabite i povjerujete joj, pokušajte ovo. Postanite objektivni posmatrač. Zamislite da sjedite u kinu i gledate svoje misli kako se pojavljuju na platnu. Ne morate da se uključujete u dramu. Samo posmatrajte. Aha, evo misli o neuspjehu. Zanimljivo. Evo misli o brizi. Primijećeno. Ova tehnika, poznata u terapiji prihvatanjem i posvećenošću kao kognitivna defuzija, stvara prostor između vas i vaših misli. U tom prostoru vi imate izbor. Možete izabrati da ne vjerujete svakoj misli koja vam prođe kroz glavu. Možete izabrati da se fokusirate na ono što je važno i vrijedno, umjesto da vas odvlače prolazne mentalne smetnje. Unutarnji kompas. Biti smiren ne znači da vas život neće udariti. Hoće.
Biti smiren ne znači da nećete osjećati bol, hoćete. Biti smiren znači da kada vas život udari, vi se nećete slomiti. Kada osjetite bol, nećete dozvoliti da vas definiše. Supermoć smirenosti je vaš unutarnji kompas. U svijetu koji vas neprestano vuče u 1000 različitih pravaca, on vas drži usmjerenim na vaš sjever, na vaše vrijednosti, na vaš mir, na vašu svrhu. To je tiha snaga koja vam omogućava da čujete svoj vlastiti glas usred buke. Ovo nije jednokratno rješenje. Ovo je praksa za cijeli život. Svaki put kada napravite pauzu, svaki put kada imenujete emociju, svaki put kada se usidrite u sadašnjost, vi dodajete još jedan sloj na svoj oklop nepokolebljivosti. Vi reprogramirate svoj misao po misao, dah po dah. Svijet treba više smirenih ljudi. Vaša porodica treba smirenu verziju vas. Vaš posao treba smirenu verziju vas. I najvažnije od svega, vi trebate smirenu verziju vas. Moć nije u vikanju, moć je u disanju, moć nije u reakciji, moć je u odgovoru, moć je u tišini između okidača i izbora. Ta moć je već u vama. Vrijeme je da je oslobodite. Smirnost nije odsustvo overoluje. Dugoročna strategija. Izgradnja smirnog životnog stila. Alati za trenutno smirivanje su ključni, ali prava, trajna smirenost dolazi iz izgradnje životnog stila koji prirodno podržava vaš nervni sistem. Minimalizam. Notifikacija. Preuzimanje kontrole nad digitalnim haosom. Svaka notifikacija na vašem telefonu je mali udarac dopamina i kortizola. To je pozivnica za otmicu amigdale. Smireni ljudi su nemilosrdni u zaštiti svoje pažnje. Oni praktikuju minimalizam notifikacija. Isključite sve nepotrebne notifikacije. Da li zaista trebate znati da je neko lajkao vašu sliku prije 3 dana? Isključite sve notifikacije osim onih apsolutno esencijalnih. Pozivi, poruke od bliskih ljudi. Paketno obrađivanje. Odredite specifična vremena u danu kada ćete provjeravati e-mail i društvene mreže, na primjer u 10, 14 i 15 sati. Između tih termina, aplikacije su zatvorene. Vi kontrolišete tehnologiju, a ne ona vas. Fiziologija smirenosti. Uloga tijela. Vaš i tijelo su neraskidivo povezani. Ne možete imati smiren u haotičnom tijelu. Spavanje. Nedostatak sna je jedan od najvećih okidača za reaktivnost amigdale. Prioritizirajte 7-9 sati kvalitetnog sna. To je najvažnija stvar koju možete uraditi za svoju emocionalnu stabilnost. Kretanje. Redovna fizička aktivnost, čak i brza šetnja od 20 minuta, pomaže u sagorijevanju viška kortizola i oslobađanju endorfina, prirodnih hemikalija za dobro raspoloženje. Ishrana. Hrana bogata šećerom i prerađenim sastojcima može izazvati upale i nestabilnost šećera u krvi, što direktno utiče na vaše raspoloženje. Fokusirajte se na cjelovitu hranu. Praksa svjesnosti, teretana za vaš Ako je skeniranje tijela dnevni trening, meditacija svjesnosti je odlazak u teretanu za vaš prefrontalni korteks. 10 minuta dnevne prakse, gdje se fokusirate na svoj dah i nježno vraćate pažnju kada odluta, je najefikasniji način za dugoročno jačanje mišića pažnje i emocionalne regulacije. To je kao da radite čučnjeve za vaš mozak. S vremenom postaje lakše i jače stežete snagu da se nosite sa težim emocionalnim tegovima. Ako ste ozbiljni u vezi sa promjenom svog života, pretplatite se. Ako samo scrollate i ne radite ništa, ok, ali znate gdje ćete biti za godinu dana. Na istom mjestu. Pretplatite se i budite dio ljudi koji se stvarno mijenjaju.